Perkenalkan, nama saya Raflesia Kusuma Mawarni, NIM I1E020009. Haluan dari berhenti ke berhenti. Aba-aba, haluan kanan atau kiri, jalan. Yang pertama, penjuru paling kiri atau kanan berjalan di tempat hingga 90 derajat. Yang kedua, saf mulai maju jalan sambil meluruskan safnya hingga merubah arah 90 derajat. Yang ketiga, penjuru kanan atau kiri menengok safnya lurus lalu teriak, "Lurus!" 4. Lalu komandan beri aba-aba, "Henti, gerak!" Siap gerak. Haluan kiri, jalan. Henti. Haluan dari berhenti ke berjalan. Aba-aba, haluan kanan atau kiri maju, jalan. Yang pertama, penjuru paling kiri atau kanan berjalan di tempat hingga 90 derajat. Yang kedua, saf mulai maju jalan sambil meluruskan safnya hingga merubah arah 90 derajat. Yang ketiga, penjuru kanan atau kiri menengok safnya lurus, lalu teriak, "Lurus!" 4. Lalu komandan beri aba-aba, "Maju, jalan!" Siap gerak. Haluan kanan, jalan. Maju, jalan, henti, gerak. Siap gerak. Haluan kiri, jalan. Maju, jalan, henti, gerak. Haluan dari berjalan ke berhenti. Aba-aba, haluan kanan atau kiri, jalan. Yang pertama, diawali dengan gerakan maju jalan saat haluan penjuru paling kiri atau kanan berjalan di tempat hingga 90 derajat. 2. Saf mulai maju jalan sambil meluruskan safnya hingga merubah arah 90 derajat. Yang ketiga, penjuru kanan atau kiri menengok safnya lurus lalu teriak, "Lurus!" 4. Lalu komandan beri aba-aba, "Henti, gerak!" Siap gerak. Maju, jalan. Haluan kanan, jalan. Maju, jalan, di, gerak. Maju, jalan. Haluan kiri, jalan. Maju, jalan, henti, gerak. Melintang dari berhenti ke berhenti. Aba-aba, melintang kanan atau kiri, jalan. Yang pertama, jika melintang kanan, hadap kanan lalu haluan kiri. Jika melintang kiri, hadap kiri lalu haluan kanan. Yang kedua, penjuru kanan atau kiri melakukan jalan di tempat dan merubah arah 90 derajat. 3. Masing-masing saf maju jalan dengan rapi hingga merubah arah 90 derajat. Yang keempat, penjuru melihat safnya lurus lalu teriak, "Lurus!" Yang kelima, lalu aba-aba, "Henti, gerak!" Siap gerak. Melintang kanan, jalan.
henti, gerak, gerak, melintang kiri, jalan, henti, gerak, melintang dari berhenti ke berjalan, aba-aba, melintang kanan atau kiri maju, jalan. Yang pertama, jika melintang kanan, hadap kanan lalu haluan kiri. Jika melintang kiri, hadap kiri lalu haluan kanan. Yang kedua, penjuru kanan atau kiri melakukan jalan di tempat dan merubah arah 90 derajat. Yang ketiga, masing-masing saf maju dengan rapi hingga merubah arah 90 derajat. Yang keempat, penjuru melihat safnya lalu teriak lurus. Yang kelima, lalu aba-aba, maju, jalan. melintang kanan, jalan, Pasar Gede di lockdown deh. maju, Pasar Gede. jalan, Cilacap di lockdown. henti, gerak, melintang kiri, jalan, maju, jalan, henti, gerak, Melintang dari berjalan ke berhenti, aba-aba, melintang kanan atau kiri, jalan. Yang pertama, diawali dengan gerakan maju jalan, kemudian jika melintang kanan, hadap kanan lalu haluan kiri. Jika melintang kiri, hadap kiri lalu haluan kanan. Yang kedua, penjuru kanan atau kiri melakukan jalan di tempat dan merubah arah 90 derajat. Yang ketiga, masing-masing saf maju jalan dengan rapi hingga merubah arah 90 derajat. Yang keempat, penjuru melihat safnya lurus lalu teriak lurus. Yang kelima, lalu aba-aba, henti, gerak. gerak, maju, jalan, lintang kiri, jalan, henti, gerak, maju, jalan, lintang kanan, jalan, henti, gerak, Melintang dari berjalan ke berjalan, aba-aba melintang kanan atau kiri maju, jalan. Yang pertama, diawali dengan gerakan maju jalan. Jika melintang kanan, hadap kanan lalu haluan kiri. Jika melintang kiri, hadap kiri lalu haluan kanan. Yang kedua, penjuru kanan atau kiri melakukan jalan di tempat dan merubah arah 90 derajat. Masing-masing saf maju jalan dengan rapi hingga merubah arah 90 derajat. Yang keempat, penjuru melihat safnya lurus lalu teriak lurus. Yang kelima, lalu aba-aba, maju, jalan. gerak, maju, jalan, lintang kiri, jalan, maju, jalan, henti, gerak, siap, gerak, maju, jalan, lintang kanan, jalan, maju, jalan, henti, gerak,